हे दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग आज भिडिओ आरम्भ करूँ ये रोस्टिंग भिडिओ आगत कब खोजो जे सर ला छाली भिडिओ नाचाबा और डांगर मानुबिलाके भिडिओ चाब और खुआर समय नाचाब कारण पेट पिहाले आमार एक रिस्क तई एकेबारे महान भूल कर दे तई ऊपर तो नुखुली तलर तो एकेबारे खुलिए देखो दी भूल कर हाय मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए मैं जंगू बाम हुई डार्लिंग तेरे लिए मुन्नी के गाल गुलाबी नैन शराबी चाल नवाबी है डार्लिंग तेरे लिए मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए गाइस तो एकेबारे पागल हो गल लगर आरो एटा आइल न एटो आरो 2 नंबर पागल हो गल एटो उलाला तू है मेरी फैंटेसी छूना ना अब मैं जवा हो गई ओई मां मेरे फोटो को सीने से यार चिपका ले सैया फेविकोल से चिपकाले सैया फेविकोल से गाभरू दुनिया देखी मन बलिया गाइस तो এই লটার কারণে একটা গাবরো সোয়ালি চাবচোন বহুত ধুনিয়া সোয়ালি চাব কারণ তো দুনিয়া সোয়ালি লাগে তো না এই ধুনিয়া সোয়ালি এটা নি দিব আমি লৰা হয় ভাই আমাৰ নিজৰ ঘৰৰ পৰাই দূৰ যাবলগীয়া হয় সিগাৰেট খাব ইস ভাই লৰাটোৰ দিকাৰ জীৱন ঘৰত খাব নোৱাৰে সিগাৰেট বাহিৰত গৈ খাব লাগে বলে সিগাৰেট যা ভাই তই বাহিৰত গৈ এটা পেক মাৰি তই মৰি যা গৈ যা বিহু নাচিলে যে ইমান মৰম ইয়া গাইজ চাক না মানুহজনে আইডলত ডান্স কৰি আছে ভাইৰেল হৈ গ'ল অসমত বন্ধুসকল ভিডিওটো কেনেকুৱা লাগিল যদি ভিডিওটো আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক